Ako gulit di. Yan eh, nabuang. Naglibog na ako sa imuha. Sa imuha. Kata, bay! Ikaw ti shout out. Shout out. Shout out, Annalisa B.S. Parang Cotabato siya. Sabog ka sa kanan. Shout out ko na sila, eh. Shout out. Oh, thank you. Ingat daw, ingat. Ampi mo, sir. On the way na si Bobet. Oh, mo ni sila nagtabang-tabang. Gabi, huwag nagpila kami na ito, 1.4K. Mati ka, ayo ganit mo. Ingat daw, ingat. Thank you. God bless sa team niyo po. Solid. Ay. Ara, oh, yang nawas. Shout out Ikoy daw. Shout out Ikoy. Shout out, Ate Dar. Shout out kang Ma'am Jessica Muriel from Oriental Mindoro. Shout out, Ma'am. Madulong na si Bobby. Ay, shoes. Keep safe. Oh, thank you. Di! Orang artist. Huli na. Huli na. Nara, oh. Artist. Thank you sa stars. Dire nang utana, oh. Naaba daw company ang nagibuhat ani. Wala. Wala po si Alan. Oh, tara po. Mao ni ang artist. Ang nagbuhat. Abot na nito, utang mo niya. Kana uban na kana. Ilang oras po bago makatang sa Talogon? It's either 1 hour or more pa po. Kay hinay-hinay ang biyahe. Shout out kay Ma'am Miss Hana Hanazawa from Japan. Thank you po sa stars. Shout out kay Ma'am Jimby Chim Farcol from Bahrain. Thank you po.
Padung na po ang statue ni Bobet. Oh, shout out kay thank you sa stars. Naaro po ang kani Bobet statue. Thank you po sa star. Moiski lang. Thank you po. Thank you. Gabi ito ni mama ni Bobet. Yes po. Deserve kayo ang 1M. Shout out everyone. Padung na po ang gikan po sa Baba Prosperidad Padulong Talakugon. Apo ang family ni Daddy Alan. Smile sa smile. Na, nagwal naman isa. Hello po. Shout out kay Miss Lete Hortilano Villaflores from Kuwait. Thank you, ma'am. Shout out po kay Ma'am Irene Villaroya from Cabiao, Nueva Ecija. Hinahinera po mi padagan. Thank you po, Mame Ems Andres sa stars. Thank you po kayo. Thank you sa stars, Ma'am Jessalyn Paz Pilazo. Thank you po. Shout out po kay Ma'am Mary Chris Ilagan from Santiago City, Isabela. Thank you po. Shout out po. Shout out po kay MG from Cabanatuan City, Nueva Ecija. Hello po. Shout out po kay Ma'am Pauline Angeli from Bicol. Thank you po. Thank you sa mga stars. Thank you po. Yes po, magdahan-dahan lang po ang biyahe. Thank you po, Ma'am Ellen de la Cruz sa Stars. Thank you po. Ma'am Marifiel Sulinap sa Stars. Thank you po. Shout out po ka, Ma'am Aida G. Velasco, watching from Gimba, Nueva Ecija. Thank you po. Ay, thank you po, Isha May. Ikaw na sila, mami. Ikaw ang dawalas. Ako na naiwanig. Grabe na kayo. Tagalan namin, 100 ka stars. 30, tagting. Oh, sa mga stars, thank you, kaayo. Okay, the watching. Oh, niya ang nag-live mo, niya ang nag-send sa stars. Napagid another na po. Thank you po, Fly to the Moon sa stars. Oh, wow, singers. Shout out po kay Ma'am Geraldine Vinluan watching from Doha, Qatar. Oh, di ba? Lagyo na kaayo. Hello po, hello. Thank you sa star. Ano man paglitok?
RGE Noobs. Thank you sa stars. God bless. Oh, thank you sa star, ma'am. Krishna Athena. Thank you po. Thank you po sa stars, ma'am Babes Jacinto. Thank you po. Shout out kay Mama Vanessa Sara Noguera Abisi watching from Batolete. Shout out kay Ma'am Abigail Galvan from Bahrain. Thank you po sa star Christy Vlogs Hong Kong. Thank you po. Shout out po kay Ma'am Evelyn Sahulga from Tagum City. Thank you po sa star Ma'am Aima Donato Gamboa. Thank you po. Shout out kay Ma'am Ana Jean Hardin from Tanay City, Negros Occidental. Shout out po kay Ma'am Tati from Palayan City, Nueva Ecija. Shout out po kay Ma'am Kath Bunokan, Bai City, Negros. Thank you po. Thank you sa stars, Ma'am Tin Fernandez. Thank you po. Ang biyahe po is mahigit 1 oras po. Sobra pa kasi medyo mabigat talaga yung stato eh. Gaano kalayo ang biyahe? Mga 1 oras or 2 po. Ganun. Thank you sa stars, Ma'am Isaac Villaruel, watching from Hong Kong. Thank you po. Shoutout kay Sir Michael Salado Kaluyong from Pintuyan, Southern Leyte. Thank you po sa stars. Ma'am Alona Laurel Tihada. Thank you po. Thank you po sa stars, Ma'am Gail Chan from Japan. Thank you po. Shout out from Thailand kay Christian Indozo Bowa. Shout out po. Shout out kay Ma'am Bibs Jacinto. Hi Ma'am, shout out po from Japan. Thank you po sa stars Guring Maying mo. Thank you po. Thank you po sa stars Ma'am Razel Narciso. Thank you po. Shout out po kay Sir Jeffrey Otaza Bello, watching from Pasay City. Thank you po sa stars Ma'am Jillian Jaiden Charlotte. Thank you po. Shout out po kay Ma'am Perla Campumanes, watching from Tanza, Cavite. Thank you po sa stars Ma'am Villanueva Tamalia Linjin. Thank you po. Thank you po sa stars, Ma'am Priscilla Cecil. Thank you po. Thank you po. Watching from, shoutout po kay Ma'am Kazi Valdez Kane Kani. From Las Nieves. Shoutout po kay Ma'am Aids Gironda from Cebu Consolation. Thank you po. Napa po sa baba ang statue. Any minute now, pwede na siya ihatod. Yes po, hantod magbiyahe, hantod mabot, mag-live gihapon po. Thank you po sa stars, Ma'am Marilu Bugtas Arinas. Thank you po, Ma'am. Shoutout po kay Clarence Lingad Punzalan, watching from Hong Kong. Thank you po. Thank you po sa stars, Ma'am Alicia Rumpuson Punteres. Thank you po. Again po, mga 1 oras mahigit ang biyahe po, papuntang Talacogon. Shoutout po kay Ma'am Aiza Sheva Bacharo, watching from Saudi Arabia. Shoutout po kay Ma'am Michelle Shoutout po kay Ma'am Michelle from Zamboanga del Norte. Again po, 1 oras mahigit pa po ang biyahe papuntang Talacogon, lalo na po at medyo mabigat ang statue ni Rene.
Thank you po sa stars, Ma'am Janila Del Monte. Thank you po. Shoutout po rin kay Lorena Perez, watching from Inagawan City. Thank you po sa stars, Ma'am Lazento Ning Malaga. Thank you po. Shoutout po kay Robilin Upside Tumabiling from Carmen, Davao del Norte. Thank you po. Ito po, any minute now, alis na po. Hello po. Thank you po sa stars, Ma'am Liza May Virus. From Borongan. Kinsay gunit. Kinsay maghawid ani? Ikaw. Asa mo sa kayo live? Masikoy. Narang artist po. Hello di. Oh. Ano po? Artist. Di dakuan na imong kondi. Daghanig nag-send sa stars. Hello po. Thank you po sa stars, Ma'am Rochella Salmasan Fearless. Ito po yung anak ng isang artist. Ito na po. Hello po, Bet. Oy, letter na po. Magsha-shoutout sa iba. Kabadoy mag... Thank you po sa mga nag-send ng stars. Hindi po ma-shoutout yung iba. Aalis na po kami. So, ang kani, dirira niya. Cellphone, dirira mag-live. Biyahin na po. Yes po, sobrang galing. The artist. Dati ni Kuan. Balik ko na. Pagkara ka ng mic. Sige, otro. Marias. Ala, permina siya. Marias Baitan, salamat sa 1,000 stars. Thank you po. Thank you po sa stars. Marias Baitan, thank you po sa 1,000 stars. The artist and the art. Grabe. Bang transfer sa ko. Bang transfer sa ko ang account niya. Yung account. Blink. Hewan, gini ka?
Thank you po sa stars mo. Miyang Divina Gracia Mangaron. Thank you po. Ma'am Dang Gis. Thank you po. Thank you po. Thank you po sa stars from Jocelyn Amper Layog. Bye! Ay, kaloy. Ayaw na lang. Ayaw ha, ayaw. Ay, ikaw na. Turun-turun. Mga fans ni Bobet, tali na mo. Mga fans ni Mr. MVP, daghan sila diri sa Baba Prosperidad. Sip and bite, sip and bite. Sip and bite, sip and bite. Hi! Silingan ra. Di sila mo apas na daw sila, mo sabay na daw sila apas. Lama, ato na me. Tada na mo. Okay. Sero. Ito na. Punta na kami. Mr. Artist, this po ma'am. Asa man ibilin? Pag-travel man daw. Pati mag-travel daw. Ano, ragot ka? Let's go. Papunta nami karon. Papunta na mo kami. Papunta na kami ngayon doon sa Talakugon, Prosperidad, Agusan del Sur, Mindanao. Ngayon. Medyo marami tayong mga naka-convoy dito, mga 32 cars. Tapos yung iba, ano lang, naka-bike, papunta na kami ngayon doon sa Talakugon, Agusan del Sur. The artist, the driver. The artist and the driver. Oh, ito po yung ating mga fans ni Mr. MVP. Ay, hindi ko siya. Ito po, ako po ito. Ako ito. Follow me, Nichols Esclamado at Facebook at TikTok.
Hawon si Naya. Lagi. Pero nanawag ko daan, ilaliksi. Ito na, basta mo basa ako. Papunta na kami doon sa Talacogon sa puntod ni Mr. MVP. Yung kanyang standee andito na sa likod. Kasi pick up lang yung sinasakyan. Medyo kami, yung mabagal lang yung namin, yung takbo. No? So, thank you Mama Josephine for watching. Live talaga kami. Stars. Thank you for sending 10 stars. Namay kuan din, anak namay kanina ko. Man tong kuan stand. Kanita na to, man tong gidala tong taas. Dapat mo kay dili ko ba? Di na ako nangita na. Ang kuan niya ba, ang isa kay ngani to ara dito. Wala to ni kuan. Gawas. Ne? Rico, wala si. Balin ma. O pabayloin ni dito. Ipakuha tong kanang katubitang butangan ng cellphone. Nasa loyo, nasa loyo. Lang sa kanila ka magunahina. Ano man? Di man ni mao, dili man ni mo kuan taka na magkakatuman tong ana mo open. May meet mo kung magayaw. Sige makagpangutana. Ako ganyan yun, makinito plastic. O bitaw, bulok ko. Sulti na kay di ko. Magiko-iko mo ka magayaw. Dili na kini mao kani ba dili ni mao ang butanganan niya to ana dito. Email. Mga kasagot ko. Dili ana lang ko, makpan ka. Buwa ko ito kay Naya. Palo. Kung may nag-sensitive ko siya. Gitu. Ayan. Maraming nag-aabang kay Mr. MVP habang pupunta kami doon. Kadaggal kayo. Narik-narik kayo. Dengan direk palo. Ipindaw jika si daddy ipindaw. Ipindaw ang jika si daddy dire. Kumita parang pinsi yan. Ipindaw si jika Ay, si ikaw, daddy. wala signal. Wala-wala mo dyan. Dire, drop ay lang. Ay, nag-iatang ulit sa sila. Wala akong mag-comment yun. Siya mo Katong iuli na. Manamay.
Shout out to Zieth Lee Baktong from watching from New Zealand. Here we are today, but we're always been. To Bukidnon, my boss, shout out from Lupon, Davao Oriental. Hello. Shout out. Ito na po. Yes po, ito na po ang Gcash ni Alan Esclamado. Cash G.